पर्सटा आज पूरा कोन फुल्ला फुल्ला थुआ ହେଇଛି कौन करूଛ तमे तमे बापांग पर्स रे हाथ मारलणी ଟିକେ ଆଜି ସାହସ କରିକି ମାରିଦେଲି ଆଉ देख ଖାଲି କାଗଜ ଗୁରା आ तमे भाबुଛ कौन बापा पैसा पुळे रखिकी थोइचंदी टेबुल उपरे ଗୋଦାଏ କାଗଜ हां ଆଉ ଗୋଦାଏ କାର୍ଡ हां ନାଇଲୋ ଅଛି ଲୋ केते ମାଲ ଅଛି ओडी 1 2 3 नहीं जा भाग बांटी की बोंगर तमर नहीं जा आ छिंडिकी ଅଛି ପୁରା हां ଧର ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ हां ଆଉ ଯାହା ହବ ତାପରେ ଅବସ୍ଥା ତମେ ବୁଝିବ हां 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 थाउ ई एते सियाणिया होनी थोई दियो बापा असले अवस्था रखिवेनी ବାପା ଜାଣିବେ ତମେ ଏଇଠି ବସିଛ बापा चारिपटे घूरी घूरी की मो 1500 किए नेला कहि कि एमिति गाइबे जे तमे 1500 जगह तांको 3000 टका फेरिया पड़िबो दया करी पर्स भितरे जेमिति से थिला सही अवस्था रख ଥରେ ହାତକୁ बापांका पैसा नेबा तो दूर कथा तांका पैसा जदी टिके एपट सपट भी हे जीवो ताले से जान देबे कहबे मु तो बाम पट रखितले डाहाण पटो केंदे गला ତମେ ବସିଛ ତମ ଦୋଷ ଯାହା ହବ ତମେ बुझिला रखी दियो ए रखी दियो रख पैसा रख एइटी ଆଉ ତମେ ଦେବ ତାହେଲେ ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ଦେବି ନା ଆଉ ଦବନି ବେଶୀ ଗୋଟେ ହଉଛ